isa pa. Isa pa. Ano? Oh, baby yan eh. Baby, natin yung year. Yum, yum. Sabay. Saba, ay, meron pa. Nalit si Saan 7. Nalit. Late siguro. Oo, alas 12 na oh. Paano batian ng batian? Kaya. Hello. Pati na, late na sila. Hello. Ayun na. Ngayon pa na. Ayan. 10, 9, 8, 7, 6,